si Milbert. Tao po, Bert. Milbert. Bert. Ano yan? Asan po si Milbert? Tulog. Bakit? Saan na naman kayo pupunta nun? Lalaro lang po kami basketball. Sige, punta mo ron. Tara na, Bert. Uy, Ano? laro na tayo basketball. Ako, nangantok pa ako. Dali na, pustahan yun. 500. Ako? Alis na. Ano? Wala akong magawa. Puntahan ko yan si Milbert. Tao po, Bert. Milbert. Bert. Ano yan? Asan po si Milbert? Tulog. Bakit? Saan na naman kayo pupunta nun? Lalaro lang po kami basketball. Sige, punta mo ron. Tara na, Bert. Uy, Ano? laro na tayo basketball. Ako, nangantok pa ako. Dali na, pustahan yun. 500. Ako? Alis na. Ano?